Admitted question number 39. Honorable Chairman, sir, forum Rangthongni question ka Hukbar Bahaikhe Bisingtwi ADC Mulukni Twiprasarog ni hamare ni bagai tamo 1 tong. Tai ADC Hukbarni Bisingtwi power tiller, pump set, sprayer machine Busuk reject agri subdivision thagi sajan. প্রথম প্রশ্নের উত্তর তামো जों वानसुबि दं ताकले गोबांमा कृषक रंनि चिनि फार्मार्स रंनि इनपुट नाहरे जों नुखा हर्टी प्लांटेशन हर्टिकल्चर एरिकाना प्लस पाइनएप्पल आबो गुरुत्व मारनाय जों आबो अलरेडी प्रोजेक्ट बो स्नामका एरिया एक्सपेंशन ऑफ पाइनएप्पल हेक्टर वाइज और हेक्टर वाइज आं साइमानो किन्तु पाइनएप्पल एक्सपेंशन नि बागै जों मिनिमाम प्रतिटी एरियाव माया आंपानो अन्तत 18 हेक्टर हाइटलाय प्रत्येकटा जुनालो थांनायनि एकटा प्लान दं मसो बिलाति गायनाय जों मसो बिलातिनि स्किम नारजाका तारपरे दङ माशरूम काल्टिवेशन जों जोरनाय माशरूम दालाय दाउ फालिमानो coconut seedlings high end the Andaman rogni the kodor coconut butei rok phalnani ba bini theke thok snamnai jara paini rungno renan bagi coconut no bozen guruttorone winter vegetable winter chungnugo buido phanborok lake chomuni bazar gobangma bazar rogo vegetable phalise borok gobangma borok building dangmai जों चिनि हापुं हाथाय आहिनु खिगलाय दमनानि मनो एडिसि हाफां एनकारेज खालाय विंटर वेजिटेबल खायनान बखाबो जों प्लाननान मुजुम अमनबो जों प्रोजेक्ट्स नामखाय एबं चिनि पाइलट प्रोजेक्ट हिसाबै जों 22 फैमिलीज नो चार कानिक्लाय मसो बिलाति खायनान बागि जामपुल हिटसो वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस 6 months जों थांनि नै माननाय आरो दाम मुनि दंहाय एंड टोटल 13 lakhs some thousands we have already sanctioned and the money has gone to the concerned subzonal. Bini ulo ginger hatching kainan bagibo sen Bahaikhe. It is multi-crore project. It will not be in lakhs. Some private investors of abishoy box alaito. Of course we'll ask money from the central government and state government also, but we are not going to depend only on them because in the last 37 years 581 crores sago pending for Rohria or experience on Arabic. We are not solely depending on the government fund. Private investors also encourage come and invest here. Plus flower is also very important. Miyachini youth festival एक एक्टर गुलाब जोंनो रखाय खागलाबो गायखांनान बागै and I'm singing even one red rose it is not less than 25 bucks so I was just planning there 1 lakh gulab jodi ang taklain bosor khaimangai 1 lakh into 25 means 25 lakhs ngaba razar hale tongman kham so floriculture also I have told my agri PO to make plan on marigold, then red rose omorok sang makai nahi. Bahut chin plan hai tu. Then we have season watermelon. Watermelon to it is very popular in Tripura bono sang chini edisio zor nai. And agriculture sang sob shomoy sang wansugo the mai chini paddy is our base. We are mai eaters. Rice eaters. Rice no sen nukha je chinoroni mai pai delani kintu phadaro bo thangoroni mai te termai ebong gobang ma kheto tini obabe tabu khlai mai jemon ang je awaro ase kya and it is so flooded because of irrigation problem we cannot do anything so abuni bagi busen 1100 trader theke solar pump paiyani bagi from every zonal I have divided also kuno jaga 100 kuno jaga 110
Based on the number of BCs calculate like already we are collecting data for solar pump. 1100 will be procured because our subsidized rate on trader over 2500 টাকা নিয়ে একটা এক গুড়ানি মেশিন নিবানি so we have calculated দুই গুড়ানি পাইনি চাই 5000 so this we have taken opposition leader of opposition is also enjoying it smiling thank you so much now they were to market development in बाजार से करिए বড় বাজার के ও থালছড়া গোবিন্দবাড়ি বড় বাজার পাই বুইনি বাজার থাংমা একই কয় সদর সো মার্কেট ডেভেলপমেন্ট কি উপর 2017 কোটি টাকা নি প্রজেক্ট ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি নি বিসিংতwi and Professor Johar Deborma is the coordinator for that Borunson 53,000 rupees for consultancy fee ipaika they have verified the project is going to NEC even if I get half the money 2000 yani 1000 কোটি টাকা ফান্ড মানকে অর চিনি 117টা লিস্টেড মার্কেট নিবিসিং যেমন ছামনো হাই বাজার ইয়ানো ইয়ো ফাইগানকে আমবাসা ফাইগে চিনি 4.5 মাইল হাই বাজার যেখানে চিনি টিপ্রাসার বলে তমনে আমতি বাজার নাই নাই বরকাঠাল অর খবজা কাছে অবিচরণ মান্দাই হাই বাজার দুইতলা মার্কেট লাইব প্রত্যেকটা মার্কেটও মিনিমাম 5-6 crore নি এভারেজ আছে বাজেটিং লাই a project no standard so market development will be our major focus তারপরে সিলরম খাওরো formation of plant protection squad apoto this is government or state government or client or client or non corona no sum nahar kaumo chemical fertilizers to the farmers with subsidy kabama sat tomo omo subsidy central government boru abono chini edisio man thogrinan ব্যবস্থা মাত্র নাই তার জন্য মান যাবে তারপরে ডিফারেন্ট এগ্রি সিডস মাইচলে বা মাস্টার seed everything we are finding that these are ADC area omo jai jai ke bag jage mono man thogrinan onujini priority kharif and rabi campaign go makhle nichin boro rog asole ujora laitane even this year I have seen rajyo lakhs Rangthong maisli ni bage abo mai thaina joni donga apro je Rangthong so I have told them okay leave that money this year next year we will give in the right season so awareness abono bo jengma tu bunai je bufuru bogono kaini distribution of diesel electric operated pump set omogo khub demand dong chini ADC ni dara khedo kaisan omono busen agenda tubuka plus sprayer machine plant health camp block demonstration on oil seeds crops omorono sen nahar kataklai borong nanga dongni 2 নম্বর প্রশ্ন বসাকা যে বড় বড় স্প্রে মেশিন বাক্কা এগ্রি সাব ডিভিশন থেকে সাদি পাওয়ার টিলার চিনি যত 1 2 3 4 5 6টা এগ্রি সাব ডিভিশন পাওয়ার টিলার মানদেই এগ্রি সাব ডিভিশন আছে 3টা বাক্কা তুলাশিকর 4টা রূপাইছড়ি 25টা গন্ডাছড়া 36 ছামনু 12 কাঞ্চনপুর 57 পাম্প সেট মানদিও 10 তুলাশিকর 10 রূপাইছড়ি 26 গন্ডাছড়া 9 ছামনু 32 কাঞ্চনপুর 44 স্প্রেয়ার মেশিন মানদিও সবচেয়ে গবাং যেটা 116টা তুলাশিকর 0 রূপাইছড়ি 108টা গন্ডাছড়া 300টা ছামনু 30 কাঞ্চনপুর 478টা স্প্রেয়ার মেশিন বাগজাকা থ্যাংক ইউ Klaisini orang-orang yang sama scientific research apa. Kedo chung joto saibano chini Twiprasarog অর্থাৎ ঋষি মূলগত মেরো যতন হুকবানি শাখাওনো বেশি সাত পেরা যায় তাবুক ত্রিপুরা হাস্তেনি
एडिशन चाहिए जों थानी नाय थाखाय थिंगा जों ताबो सोलार पाम्पनि माध्यमे जों दैथि सानानि सेब माननाय ओ जे दैथि सानानि ओ त्रिपुरानि दैथि सानाय मकी deep fuel system नांनाय ना कोनो दैसानि दैनो दैसा नाय दुई रकम दङ जों जे सायमान मते पीएम कुसुम प्रधानमंत्री नि একটা स्कीम दङ जे अबनि बागै आं तिनि साना बुसुमा काहायसे जतनिसाय गोबांखौ दैसा सरा चिगन चिगन दैसा दङ आ दैसाखौ যদি পার্মানেন্ট সুইচ গেট মিনি সুইচ গেট অথবা পাকা বান আন্দোলন মানে জড়াতে আবার একমাত্র উপায় পাকা বান পাকা চ্যানেল অথবা ইয়াং তামিলনাড়ু সুইচ গেট মিনি সুইচ গেট যেখানকায় সিনি যে হা কাটলাই যে সিনি খেত যে নষ্ট হতো মানে যে ভূমি ক্ষয় যে মানে আবারও অনেকটা প্রতিরোধ দङ অবনি বাগেবো सरकार चिनी एरिसा हापां वान सुबिदे दं आबो कायसा क ताय कायसा क ओंखा ताबो चिनी बरा खबामा दंखौ जे बरा पारा हाजार बेतो उरनक्सा आबो काय स्कीम लेना थांतिने उते कष्ट हिल एरिया तायबो बांगो जों हिल एरिया तंगाय बंनि बागै शिफ्टिं काल्टिवेशन बटे हुक खायावै जेहेतु ताबो इंडिया गवर्नमेंट बर्नो पार्टा जाखा फरेस्ट पार्टाव एग्रीबेस जों खोनागा मसब्ला गायरिनाय बाहाराव गोबां गय गायरिनाय नारिकेल गायरिनाय ठीक दं किन्तु आगो जे गायनायनि थांखानि पहिलावनो जों सि बर्नो गोरोंसा जागा थुबुय जायगायाव जोंनि रियांगावनो जेता थुबुय फायमाहाय आंखि सिस्टेम खै जुदि दुखान खाय आजागो स्कुल खायनायाव सुबिदा नाय इलेक्ट्रिसिटी साप्लायनायाव सुबिदा नाय रोड कम्युनिकेशन बो सुबिदा नाय এই সমস্ত খায়নাनि बागै चिनि एरिसा हापां तामता इसा वान सकै बुसखांगो बिनि प्लेन प्रजेक्ट स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा जे मते इंडिविजुअल कोम्पानि दङ नानि ताम वान सकै दं आबार किसा स्राय के आंबो तो स्राय का तेजा स्राय साखाय काहामनाय हामबाय नों आदमनो बेलाय हामबाय बिनि जे साप्लिमेंटारि मेन क्वेश्चन निस्लायसे कतर नि थांगाय पजानसाय बिरातर थांना हाय कक्रे हायपानो जत पजा चिनि साकावनो जों मा सानाय ताबो जे खुरि दे दैति ख्लायनाय ना दैसानि दै दे ख्लायनाय ट्रेडारनि जे स्कीमो अमले 200 feet boring नाय so it is ground water ओमो 1100 टा जे पाम्प पाइमानि मो 2500 एक गुरानि 2 HP निका 5000 नि 200 boring ख्लाय दै मानखे ओमो सक्सेस नाय सोलार so this is based on the groundwater ताबो बरम गनां आदंनि जे irrigation नि उपराव सामोन agriculture department नि yearly budget not more than 6 crore 6 কোটি টাকা যেখানে রাজ্যও agriculture नि budget nearly 400 crores and state government of Tripura I am not blaming any political party for that. I am only talking about the government. All government run khaita support maximum left front docket. Series of budget naikai alnuka je 2017-18 রাজ্য সরকার কমিটমেন্ট রাখা something 3.7 crore আর 3.7 crore পাস রিলিয়াবল 2.6 crore हुई मथागे दिखा अभी तो 581 crore हुई तब एक स्विच गेट नी बागे बांध थे हुई जो भी 3 लंका अब तो मल्टी क्रोर प्रोजेक्ट चिनी आनी कामियो दुईटा तंगो यहाँ का सुमुल तीसा यहाँ का बेमुल तीसा दुईटा नाम थे मन
जो একটা না ঠেনানি চিনি বরিষ্ঠ এমডিসি অনতবা বড় তঙ্গ সুগু সুগু খাই কারণ বড় অনেক দিন না পিছানো বা পারমান চিনি খেত ফ্লাইনাই রাখনা কৃষক রাখনা কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ताबुनि जुगाव बै केमिकल फार्टिलाइजर रिजेक्ट खायै अर्गेनिक नि उमन जराबो नों केमिकल फेरिनानि हिना हमकाय आबो तो बाहायजानि ओंखाय अनेक जागाव आंनोबो बाक्सा जे केमिकल फार्टिलाइजर कंपनी रो बरफनो से पाइ सिनि केमिकल फार्टिलाइजर साल खानकायना हाय खायनाय आबहायतो निकुनो आं बाहायतो रिनान थांया किन्तु ताबु सिनि बरफ अर्गेनिक जदि इनको खानकाय जोंनि बर' मुसुक मिसिकांखौ जों फामियात बेलुवेट मोननाय वाक बिखिनि फानो जों सार खालाय मोननाय आबोनि बागै न केमिकेल न खस दिवै अर्गेनिक न बारे देखाय दे जानो हेना आं हाउस सानांगो जों मोनसे हानबाय Thank you so much for your concern and your supplementary. Even I as an individual, I am also not in the favor of giving subsidized fertilizer to the farmers. But this is a scheme. Government of India is already giving. Whatever scheme is coming, even our people should get, is the motto. But ADC is never going to encourage fertilizers to be used in the agriculture field. Abusing encourage klayla. And also, chin is a hugo, hooks and that is the major source for organic farming. And we are already thinking, I must tell in the house, the other day when Rajmata came for a program in Noai Auditorium, we had a long chat with her, even she had delivered her concept, her thoughts about organic farming. And as orang masaka, chini je hook klai chai tongan boroglo. All whatever we are producing, these are all organic. And now ADC, state government, take it up we can be the biggest producer of organic farming in the entire Northeast. And we are master in that. So thank you so much. We'll take care of it. Most subsidized rena hamake zaza khai tongo black marketeers jog jana abono use khayate. Sini man thainu sungno re apsik sini planning neje. Humble. Supplementary